grade 10, Pintala, Pilipina. Ay, dili ba? Kuan, katong ano ba, atong Kopiko Blanca. Delicious pa. Katong, Ay, maghatag sa taguan, letters sa atong future selves. Felix, don't delete this. Okay. Isend na sa GC, Felix. Okay, GC sa atong kuan ha, dili ka tong na si sir. Okay, dear future, grade 10, Pintala, Pilipina. We are grade 9 selves, the past. Oh. This is, among siya guys. Ako, ay, kuan ba ka? saltik ko. Kanang mga, ano ba? Kanang mga, kuan good, kanang mga, sana, deep? Hello, kuan old past na kuan makita na ko kakaron. Future self na ay future self. Hello future self na unsa naman kadra. Please dili lang ni ipa-date ni si kuan smile kay buang manitaw na ni. And sana ma-improve ka tapos ba finish na po na nimo. Tapos padilog sa day. Ang Felix kani kay sana mabinutan ni tapos kani kay sana matog mental hospital. He loves me! Tapos How dare you, you tapos kana mahimo na nag-iro na ako dito sa balay. He loves me! Tapos yun lang po, marami lagi ako si Carl. He loves me, he loves me, he loves me. Bye bye future self. Ayo, stop. He loves me. Okay. Okay, be. Pasulihan ako sa future self. Dear future self, Ay, ba kitang, gilubotan niyo si Irish. diba mga deep man ta, dapat magana na to. Dildo. This is Irish's No. dildo. I borrowed it. Disrespectful. I borrowed it. This is Irish's dildo. I borrowed it. Unsa. This is Irish's dildo. I borrowed it. Dali ako. I-plug. Ay, oo. Pwede siya masunod, tapos hindi na nakuha. Dear future self pod, si Hona. Una, maato na kay mental hospital. Masumbagan ta ka sa baba. Si Asombrado. Ambot lang. Makaawa na ko siya sa mental hospital. Si Felix noon, wala lang. Siya mag-carry on aning video. Kang memories, This is the memories of Pintala, Pilipina. Wait, bring back memories, you. Sunod Okay. kay, mura na ang mga kamera sunod kay, mura na nagkuhan ka na, pata ka buok. Dili, 10 ka buok. Dili, 1 million. Kuan, Napuno na yung cellphone eh. kanang ang site sa kuan, tapos sa mga fishbowl sunod yung mga tag 100 na. Yes, I can predict the future. Predict na ko matulog mental hospital. Predicted na ako na masumbagan ako. I like squeezing his ass. Okay, stress. This is my ass and you cannot Stress touch my ball? ass. Fuck off. I like squeezing it. It's flat but it's okay. I love it. So ganun ka ma-flat people. Gunitan yung sarili day. Ano ko guys? Guys, okay, bye-bye. Love you.